إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا أيها الناس اتقوا الله سبحانه وتعالى. Ô vous les gens, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Les ruses des femmes. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a dit, Aïcha radiallahu anha rapporte le récit suivant. Le prophète alayhi salatu wassalam avait pour habitude de passer quelque temps chez Zaynab et y buvait du miel. Je préparai alors un plan avec Hafsa. La première d'entre nous, chez qui le prophète alayhi salatu wassalam se rendrait, devra lui dire: je sens chez toi une odeur de marafir. C'est-à-dire ici, marafir, c'est une plante comestible à une odeur puante. Donc, la première d'entre nous, chez qui le prophète alayhi salatu wassalam se rendrait, devra lui dire: je sens chez toi une odeur de marafir. Tu as mangé des marafir. Le prophète alayhi salatu wassalam se rendait chez l'une des deux qui lui posa donc cette question. Il répondit: rien de tout cela. J'ai simplement bu du miel chez Zaynab, mais je ne le referai plus. C'est alors qu'Allah Jalla Jalalu révéla le verset suivant. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Le sens du verset: ô prophète, pourquoi t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite? Jusqu'à sa parole: in tatuba ilallahi. Dans le sens du verset: si vous vous repentez à Allah, désignant par là Aïcha et Hafsa.
Quant au secret en question, dans le verset suivant, وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. Le sens du verset, lorsque le prophète confia un secret à l'une de ses épouses, il s'agit du moment où le prophète alayhi salatu wassalam a informé son épouse qu'il avait bu du miel chez Zaynab pour définir la ruse. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit: la ruse consiste à laisser paraître une chose pour cacher son contraire afin d'atteindre un objectif donné. La ruse se divise en deux catégories, louable et blâmable. Un des types de ruse louable est la ruse dont Allah fait usage contre ceux qui rusent contre lui, pour retourner leur ruse contre eux et les rétribuer par le même moyen qu'ils ont utilisé. Allah dit: وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Le sens du verset: ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot, et Allah est le meilleur en stratagème. Dans un autre verset, وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Ils ourdirent une ruse et nous ourdîmes une ruse sans qu'ils s'en rendent compte. ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.